क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक छोटा सा अमल है जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है और जिसका जिक्र इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में छुपा है। नूरी वॉइस में खुश आमदीद। आज की ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि रिज़्क़ की तंगी और परेशानियों का हल किसी तिजोरी में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर छुपा हुआ है। अक्सर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे हाथ में आने वाला पैसा पानी की तरह बह रहा हो। इसकी वजह क्या है और वो कौन सा ऐसा राज है जो सूफिया किराम ने हमें सिखाया है? इससे पहले कि हम इस गहराई में उतरें, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो नूरवी वॉइस के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मार्फत की ये शमा आपके घर को भी रोशन करती रहे। रिज़्क़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ आपके काम से नहीं बल्कि आपके ताल्लुक़ से है जो आपका अपने खालिक के साथ है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया और जिसने उसे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। रिज़्क़ की तलाश में इतना दूर न निकल जाओ कि रिज़्क़ देने वाले को ही भूल जाओ। याद रखें कि रिज़्क़ सिर्फ माल और दौलत का नाम नहीं है बल्कि ज़हनी सुकून, अच्छी सेहत और नेक औलाद भी रिज़्क़ की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं। जब इंसान सिर्फ पैसों के पीछे भागता है तो वो उस हिरन की तरह हो जाता है जो रेगिस्तान में शराब के पीछे दौड़ता है, लेकिन जब वो अल्लाह की रज़ा के पीछे भागता है तो दुनिया उसके पीछे दौड़ती हुई आती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। रिज़्क़ में बरकत का पहला जीना शुक्रगुजारी है। अगर आपके पास आज 2 रोटियां हैं और आप इन पर दिल से शुक्र अदा करते हैं तो कुदरत आपके लिए तीसरी रोटी का रास्ता खुद बना देती है। परेशानियों से निजात का सबसे आसान रास्ता तौबा और इस्तिग़फ़ार में छुपा है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम पर रिज़्क़ तंग होने लगे तो समझ आओ कि कहीं न कहीं तुम्हारे कदमों से कोई लग़ज़िश हुई है जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान पर्दा बन गई है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज अदा करने का नाम नहीं बल्कि ये दिल की उस कैफियत का नाम है जहाँ इंसान अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करता है। जब आप अपनी अना को झुका देते हैं तो अल्लाह की रहमत आपको उठा लेती है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाया करते थे कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से पैदा होती है। अगर तुम अपने ख़याल को दुरुस्त कर लो तो तुम्हारे हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो ये सोचें कि ये आजमाइश आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको अपने रब के करीब करने आई है। आपकी मेहनत में बरकत तब ही पड़ेगी जब आपकी नीयत में खुलूस होगा, क्योंकि अमल का दारो मदार नीयतों पर है और अल्लाह पाक सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किया गया हो। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम वज़ाइफ भी करते हैं, मेहनत भी, फिर भी बरकत क्यों नहीं होती? इसका जवाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इस कौल में है कि जो लुक़्मा तुम खाते हो अगर वो हराम की कमाई से है तो वो तुम्हारे दिल को स्याह कर देता है और तुम्हारी दुआओं के रास्ते में दीवार बन जाता है। रिज़्क़ के हलाल की तलब भी इबादत है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना भी लाजिम है। बरकत का एक बहुत बड़ा राज सखावत में छुपा है। अब जितना अल्लाह की राह में बांटेंगे वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको लौटा देगा।
یہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ جو کنواں لوگوں کو پانی پلاتا ہے اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید میٹھا اور وافر ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کر دینا آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے خودی کا جو درس دیا وہ دراصل رزق کے حلال اور توکل کا ہی نچوڑ ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جب انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ پریشانی تب آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مالک کوئی انسان ہے یا کوئی نوکری ہے۔ رزق کا مالک تو وہ ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی غذا فراہم کرتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کیونکہ مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آج معاشی حالات مشکل ہیں تو یاد رکھیں کہ رات جتنی زیادہ کالی ہوتی ہے صبح کا سورج اتنا ہی روشن طلوع ہوتا ہے۔ آپ کی ہمت اور آپ کا توکل ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے آپ زمانے کی تنگیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی میں سکون کی کمی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فیض سے حصہ پا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں یا رزاق لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ شاید آپ کا ایک کمنٹ کسی کی حوصلہ افزائی کا سبب بن جائے۔ نوری وائس کا مقصد ہی آپ تک وہ باتیں پہنچانا ہے جو آپ کی روح کو تازگی بخشیں اور آپ کو دنیاوی فکروں سے نکال کر اللہ کی محبت میں مستغرق کریں۔ یاد رکھیں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ انسان کو بس اتنی محنت کرنی چاہیے جتنی اسے حکم دی گئی ہے، باقی نتائج اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس خاص راز کی طرف جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ وہ عمل جو آپ کے تمام مسائل کا حل ہے اور جس سے کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ صوفیاء کرام کا یہ آزمودہ نسخہ ہے کہ جب تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور رزق کے تمام دروازے بند دکھائی دیں تو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیں۔ درود پاک وہ کنجی ہے جو عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر غم کو خوشی میں اور ہر تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں اسے دنیا کی کوئی طاقت رزق سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ یہی وہ پوشیدہ راز ہے جو اس ویڈیو کا حاصل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔